gihatag sa iya sa kabuhi na nakalabot sa 60 years old. Lord God, salamat din sa iya nga life. Salamat Lord God sa mga blessings sa gihatag mo sa iya kag ang mga nagluloy gilibilit kay magutod. Lord God, kay you ang imo Lord na desire sa amon nga tanan-tanan. Family is very valuable. So salamat gid na ang pamilya Lord God at ang iya Lord ng mga classmates is also a family. Kaya may pa sa sining gabi, mag-enjoy din ang kada isa Lord God in your presence because in your presence there is fullness of joy. Let Father God, your Holy Spirit, Lord God, agad sa amon sa sining gabi, mag-enjoy din ang kada isa Lord God. That this will be a memorable day sa kay ay nini sa 60 years, Lord God, na ginhatag mo sa iya na naging blessing siya, Lord God. And you bless her, Lord God, and we declare, Father God, tonight that nini will have divine health, she will have a fruitful life, even a year abundance of relationship, abundance ng talang-talang na halipin sa inyo. In Jesus' mighty name, Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.